tini जों press media wa mafaimani karon kha जों একটা issue je tini মণিপুর যেটা ইনসিডেন্ট মানতি আপনি তুই কক সানাই চিনি বিস্তান আসুজাক ম্যাডাম মনিহার ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তঙ্গ চিনি সেক্রেটারি ম্যাডাম শর্মিলা চিনি তঙ্গ ম্যাডাম বুদ্ধলক্ষ্মী সেক্রেটারি চিনি তঙ্গ মেম্বার্স চিনি ম্যাডাম শিবানী এন্ড ম্যাডাম লিলি ম্যাডাম রাখি ম্যাডাম পুরবি তং পয়লাও চিনি ম্যাডাম মনিহার নো কক সানা বাকে কইনাই ধন্যবাদ সব মিডিয়া বন্ধুদেরকে। আজকে আমরা আপনাদেরকে যে ডাকা হয়েছে আপনারা সবাই জানেন এবং দেখেছেন যে গত 3 মে মণিপুরে আমাদের কুকি সম্প্রদায়ের 2 মহিলাকে যেভাবে নগ্ন করে সারা রাস্তায় হাতিয়ে যেভাবে অত্যাচার করা হয়েছে সেই ভিডিও ভাইরাল আমরা গতকালকে দেখেছি। সেই ভিডিওকে দেখেই আমরা আর থাকতে পারছি না, কারণ আমরাও মহিলা, আমরাও মা। সেই জন্য আমরা প্রতিবাদ করার জন্য আমরা আজকে আপনাদের সামনে আসতে হয়েছে। আমরা অনুরোধ করব আমাদের কেন্দ্র সরকারের প্রধানমন্ত্রীজি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীজি এবং আমাদের প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, যেহেতু আমাদের একজন মহিলা, ওনাদের কাছে আমরা অনুরোধ করব এবং আশা রাখব যে মণিপুরের যে ঘটনাকে যত তাড়াতাড়ি শান্তি বজায় করে আনতে, এবং ওইখানে 1.5 মাস ধরে যে হিংসার ঘটনা চলছে 2 জাতির গোষ্ঠীর মধ্যে, সেটা খুবই দুঃখজনক। এবং গতকালকে যে ভিডিওগুলি আমরা দেখেছি সেই ভিডিও দেখে আমরা খুবই লজ্জিত এবং খুবই আমরা তীব্র নিন্দা জানাই। এইসব ঘটনা করা ঠিক হলো না, কারণ আমরা এই রাজ্যের বাস করি, আমরা ভারতবর্ষের বাস করি। ভারত আমাদের মাতৃভূমি। সবাই বলে ভারত মাতা কি জয়, বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও। যে কোনো ব্যক্তি হোক, মহিলাকে অসম্মান করার আগে, মহিলাকে নির্যাতন করার আগে যেই ব্যক্তি হোক, প্রথমে উনিও এক মহিলার গর্ভেই জন্ম হয়েছিল, সেই কথা ওনারা ভুলে গেছেন। সেই জন্য আমরা যে কোনো সম্প্রদায় হোক, যে কোনো জাতি হোক, মহিলা যদি এইভাবে নির্যাতন হয়ে থাকে, তাহলে আজকে আমরা ভারতবর্ষের যে একটা মন্ত্র শুনেছি, আমরা ভারত মাতা কি জয় কিবা ভারত আমাদের মাতৃভূমি, শুধু মুখে বলে থাকবে না, সেই মুখের বলার কাজটা কি কার্যকর হবে না? সেই জন্য এই ভারতবর্ষকে যারা পরিচালনা করে থাকেন ওনাদের কাছে আমি অনুরোধ করব, মণিপুর যেভাবে হয়েছে এখন পর্যন্ত সমস্ত ইন্টারনেট বদ্ধ, ওইখানে যে কোনো কিছু ঘটনা হলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই না, আমরা জানতেও পাই না। আমাদের এই নর্থ ইস্টও একটা ভারতবর্ষের অঙ্গ, নর্থ ইস্টকেও তো দরকার, কিন্তু আমাদের এই নর্থ ইস্টকে আমরা মনে করি নর্থ ইস্টকে 7 সিস্টার 8 সিস্টার হয়েছে, সেটাকে লক্ষ্য করা খুবই কম আমাদের ভারতবর্ষের যারা ভারতকে চালায়। সেই জন্য আমি অনুরোধ করব, আমরা এই মহিলা 2 বোনের মহিলার যেন মহিলাকে যারা নির্যাতন করেছে তাদের যেন শাস্তি হয়। আর ওইখানকার যারা পুলিশ প্রশাসন, যারা স্বরাষ্ট্র দপ্তর, যারা পুলিশ প্রশাসনের কর্মরত, তাদেরকেও যেন সাসপেন্ড করা হয়। তাদের চোখের সামনে কিভাবে আমাদের এই 2 মহিলাকে এভাবে সারা রাস্তা নগ্নভাবে বিনা কাপড়ে ওদেরকে এভাবে রাখা হয়েছে,
ওদেরকে এইভাবে যে নির্যাতন করা হয়েছে সেটা খুবই দুঃখজনক। এবং সেই জন্য আমরা ওইখানকার মণিপুরের, বিশেষ করে মণিপুরের যারা সেই সময় কর্মরত পুলিশের যারা কর্মরত তাদেরকে সাসপেন্ড করার জন্য আমরা দাবি রাখছি। এবং যারা এই দুই মহিলাকে এইভাবে নির্যাতন করেছে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা অনুরোধ রাখছি। ধন্যবাদ। हामबाय मीडिया दाखुसंनो कटनाय जतो दाखुसंनो दिनै जों अरनरकना रिंमानि थाखाय नरक साइमन बायना मणिपुराव थांनाय तालसा तै खाकसा रमै आरो बेलायखेनो वानामा सिंसा चाचारारा नि दंमानि गोबांमा बररक थैगा खरक रासा तै बाथि इसै बरफ थैगा आरो दाबु बथै दंग साल ब्रुम ब्रुम बरफ सातक जागै दंग बरफ नक मुखुं नि पुतुलै थांगै केम खालायमा दंखा माचाया मा नैया नि मा दंलायखा आरो नि तंक थारनि नक रक सगै रजाकबाय था मेइतै ताय कुकी बसंनि बर रकनि बिसिङाव आबो हायके नासलेलायमानि हर जों मानि बागै गोबांमा पार्टी उलो ताबु रिसेंटली जे पार्टी जिनि मकल कलायखा अब हके मे तालनि सालथाम एबा 3 मे वो ऐसा इंसिडेंट उनखा अब हके इंफॉल निसिनि 35 किलोमीटर्स हाकचालो कैसा हाइनम ने कैसा कामी अब डिस्ट्रिक्ट मुके कांगपक्ति और डिस्ट्रिक्ट नि अंडर गलायो आजागावो बोरै खरक निनो खरक थाम दं मानि बोरै खरक थामनो मेइतै जलारक गोबां माखै थांलायै आपारानि बररकनो फ्रेका बुखा के बरक खारिमा थांबायका हर कुथुगो ओ बोरै खरक थाम बरक बलं कुथुगो खारिमा थांमानि आरो बरकनो रि खुलगै बरकनो हमरखा बरकनि बसाकनि पद्रे पदजागाव बरक याखा बरकनो सातखा अरन बिसिङाव खरकसा हंगै खारि यखा ओ बोरै खरकसानि बुफायुं ब आबनो तामनाय बिबि संनो बाजिरनानि बागै ब खरां पिसाथानि एबा बरंनो चुबाना थांथानि बनो बथारि खिरजाखा अब ताबां बुकुबाय साका हंके बेलेक कलाय हायकासा पार्टी मुखियाबा आबनो मकल बाय नुख हंके दाम खामु बखाबाय नरक बखानि मकल बाय आबनो नरक पिसा वानसिनाय बसक किरमा सिंसा बसक लाटिमा सिंसा बसक वानामा सिंसा अंखना बोरै रकनि जों नॉर्थ ईस्ट नि बोरै रक दिनै जों कामचलि चुम्मा साकाव बोरै सातैयो रितुकुतैयो दिनै बसाकनि रि साका जोंते रि तैयो दाम हंगाय दिनै बसाकनो जों खलकना बागै दिनै लाटिमुनो जों नारकनानि बागै फैयाबा कायसा बोरैनो जेफ्रु बिनि साकनि देबागरि खुलगै आसे बरक गोबां मानि बसकांगो हिमरो जागो अ बोरै आफ्रु लांमा बसाको तंखानो बिनि बसाको दाय फला दाय दंया बकायसा लांमा गनां कायसा मां गोथैनि थां बेलेखनो हाखामा सिंसा ओ पार्टी मुं न वायरल खालायमाया अब वीडियो रिकॉर्डिंग खालायजाखा 3 मे ओ पार्टी मुं मानि फैयाबा इंटरनेट कनेक्शन जतो बंद हैतन मानि बागै अब वायरल इंडिया वायरल इंखा 19 जुलाई मिया वायरल इंमानि लगे नो गोबां मा बोरै रक मकल मुक्ति खालायजाखा बखा फादिङै हाखामा फायगा सुलुकमा फायगा आं ताबो अबक साइटं फानो आनि बखा गोलिसै फायो आनि बसागो गोजांमा बथ्रे थाइ फायो अब बते हाय उनखना अजरा अबनि बागै चिनी भारत हाकतरनि जतनि से आचुक थाइ कुचुगा आचुक जाक चिनी
खरकसा बुरै दिनै तामनाय ST आदिबासी बुरै बरम गोनांजों द्रौपदी मुर्मु बनो जों बिनि थानियो कयना मुचुङो नों खरकसा बुरै इंनि दंखांके नों खरकसा हानि बिसा एबा आदिबासी बुरै इंनि दंखांके खायसे आदिबासी बुरै ओमहाय खलायै सातक जागै दंमानि नों गान्धारी हाय मकलरि खावसिनि तातंदि दिनै अ मकलनि रि खुलगै नों द्रौपदी जे महाभारत रि खुलग जागै सातक जागमानि जतनि बिसाङो आ रि मकलनि रि खुलगै नों खरांथि साथि अबनो मथाक दिनै द्रौपदी मुर्मु जी निन थानियो अबचिनि कोइमु मोदी जी छावो चिनी भारतनि बरम गनां प्रधानमंत्री बसाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी को बचाए तो पहले उसके बाद उसको पढ़ाना है कौन सी बेटी को पढ़ाना है बेटियां अगर खुलेआम नंगे हटने लगे नंगे चलने लगे और हजारों लड़कों के सामने उसको अगर विवस्त्र होके रेप किया जाए कौन सी बेटी को आप पढ़ाएंगे कौन सी बेटी को पढ़ाने के लिए आप बोल रहे हैं मोदी जी आपकी कान को खोलिए आपके मुंह को खोलिए आपकी आंख को खोलिए देखिए आपकी बेटियां और कैसे बचेंगे बेटियां लाश बन गई है अगर आप भारत माता की जय बोलते हैं कि भारत माता हम भी है हम यहाँ नॉर्थ ईस्ट की सभी माएँ सभी महिलाएं हम भी भारत माता की जय बोलते हैं और हमारा इज्जत ही नहीं रहा है तो भारत माता की इज्जत कहाँ रहेंगे आप पहले हमारे इज्जत को बचाइए हमारे जान को बचाइए हमारे बच्चों को बचाइए फिर बोलिए भारत माता की जय आंगोबो सानो मोनसेबो मोदी जी नों भारतनि जतन साइ उजुग हान्ति तंनाय हांके नों नायखलायदि शुधु बीजेपी खलायका हांकाय न शुधु RSS नि सपोर्टर हांकाय न भारतवासिया सिर्फ RSS सपोर्ट करने वाले और बीजेपी के सपोर्टर ही भारतवासी नहीं है हर पार्टी करने वाले हर धर्म मानने वाले सभी आपके देशवासी है और सबको बचाना आपके कर्तव्य है और यही बोलने चाहते हैं कि मोदी जी मणिपुर को बचाइए मणिपुर में वो सुलगता हुआ वो आवाज को आप सुनिए मणिपुर की सभी मेइतेई बहनों की लाज को बचाइए कुकी बहनों की लाज को बचाइए सभी मणिपुर की सभी बच्चों की चीख को सुनिए कोई उसकी माँ विवस्त्र हुए तो वो बच्चे का कैसे बचेंगे वो कोई बीवी विवस्त्र होंगे तो वो पति कैसे बचेंगे अगर भारत को बचाना चाहते हैं तो मोदी जी प्लीज मणिपुर को बचाइए और मणिपुर की आग को बुझाइए यही अपील रहेंगे हम ये त्रिपुरा की TWF की सभी महिला की ओर से आपको विनती करती हूँ अगर हमारा आवाज आप तक पहुँचे तो आप जल्द ही जल्द मणिपुर की आग को बुझाइए हमको ये मालूम नहीं है कि मणिपुर की मेइते अच्छा है या कुकी अच्छे हैं हमको ये मालूम नहीं है लेकिन जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है उसका जल्द ही जल्द बंद कीजिए आपके आँख को खोलिए आपके कान को खोलिए आप नजर दीजिए मणिपुर को नॉर्थ ईस्ट को और हमारे माए को बचाइए